Hello everyone, so this is my outfit as a dancer. These are my two dancers. Ganit mo, plus points. Libog na ba ito yung skin mo? Dili alimuot, ma'am. Dili alimuot nga na. Oh, na kay ko nito. Kubra jud ko dito. Ah, mas ko magilis. Nakaisulti. Nakaisulti. Ah, nakaisulti. Ako nga lang sa kanila. Naiwi mo pa diri man. Patago ni mo kwintas na. Kaya basi mabira na ika na iana ka. Kasilingan ba? Huwag kang usap ako. Nakay mo ha? Kumihatag. Usara? Wala mo na. Ay, darad. Ay, gihatag itas ko parinti. Ay, salamat yung tao. Wala na, di mo parinti. Hindi mo parinti ah. Tabi diyan, tabi. Wala nanay mo day. Wala ko man ko sa imuti duha ko no. Nama isa. Isa pa nay. Isa nay. Sige lang natin dagan ka Vincent. Ako asad. Look at our outfit. Look at the outfit of the dancers. So, I cannot. Hello, so this is our outfit for the day for today's performance. I will try to give this welcome to my husband so that he can make videos while I'm dancing. Sobrang lagi man.